अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फ़ेल मुज़ारे ख़फ़ीफ़ का, और आपने पिछली क्लासेस में जान लिया कि फ़ेल मुज़ारे ख़फ़ीफ़ क्यों होता है। जब फ़ेल मुज़ारे के शुरू में हरूफ़ नासिबा आ जाते हैं तो उनकी वजह से फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू, फ़ेल मुज़ारे मंसूब बन जाता है। और आपने हरूफ़ नासिबा को भी याद कर लिया। मैंने एक शेर की मदद से आपको वो हरूफ़ याद कराए थे। तू अगर मेरा न बन सका तो न बन, अन लन कई इधन। तो ये चार हरूफ़ नासिबा आपने याद कर लिए होंगे। तो इनको मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि आपके जहन में ये हरूफ़ नासिबा ताज़ा हो जाएं। अन पहला हरफ है, लन दूसरा हरफ है, कई तीसरा हरफ है, और इधन ये चौथा है। ठीक है जी, अन लन कई इधन। ठीक है जी, तो इन चार हरूफ़ नासिबा में से हमने दो हरूफ को पढ़ा। आपने अगर उन क्लासेस को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उन दोनों वीडियोस को इंशाल्लाह देख लीजिए, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अन और लन के बारे में हमने जान लिया कि ये क्या अमल करता है और फ़ेल मुज़ारे कैसे कन्वर्ट हो जाता है, उसमें क्या तग़य्युरात होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में जान ली हैं। आज हम कई के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारा तीसरा हरफ है हरूफ़ नासिबा में से। आज हम कई के बारे में बात करेंगे, मुख्तसर सी क्लास होगी इंशाल्लाह, और कल वाली क्लास में हम इंशाल्लाह इज़न के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जो कई है कुरान के अंदर आपने कई बहुत बार देखा होगा, ठीक है जी, और बहुत बार आप इसको पढ़ते भी होंगे। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो कई है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात जो है आप हासिल कर लें, इंशाल्लाह फिर आपको आसानी होगी। कई का जो माना है उर्दू में वो आता है ताकि। क्या? ताकि। ताकि समझते हैं ना। और ताकि को हम अमूमन तब बताते हैं जब हमें कोई वजह बतानी हो। ठीक है जी, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मैं उस्ताद के पास आया। मैं एक जुमला यहाँ पर लिखता हूँ, इसको समझ लीजिएगा। मैं उस्ताद के पास आया। आप किसी को बता रहे हैं, किसी दोस्त को बता रहे हैं कि भाई मैं उस्ताद के पास आया, तो वो आपसे वजह पूछेगा ना कि भाई आप उस्ताद के पास आए, क्यों आए, क्या वजह थी आप उस्ताद के पास आए। तो उसने वजह पूछी ना, तो आप वजह क्या बताएंगे? आप बताएंगे मैं उस्ताद के पास आया ताकि मैं कुरान सीखूं। ताकि मैं कुरान सीखूं। मैं उस्ताद के पास आया ताकि मैं कुरान सीखूं। तो आपने उस्ताद के पास आने की वजह बताई कि मैं कुरान सीखूं। या आप कहेंगे कि मैं ड्राइवर के पास आया ताकि मैं गाड़ी चलाना सीखूं। तो ये जो ताकि का लफ्ज़ है इसको आपने समझ लेना है। तो कई का जो माना है वो है ताकि। बात यहाँ तक क्लियर होगी। और एक और बात इस कई के हवाले से याद रखें कि अरबी में कई से जुमला शुरू नहीं होता। आप कहीं नहीं देखेंगे कि अरबी ज़ुबान में कई से कोई जुमला शुरू होता है, बल्कि ये जो कई है ये कहीं बीच में आता है। जब हम कोई बात कहेंगे तो आगे चल के जो है कई इस्तेमाल होगा। बात यहाँ तक क्लियर होगी। एक जुमला में इंशाल्लाह यहाँ पर करा देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इसकी मिसालें मैं आपको कुरान से दूंगा। ठीक है जी, जुमला है हमारे पास, इसको समझ लीजिएगा। और ये कई हमारा हरूफ़ नासिबा में से है। अमल ये वही करेगा जो अन ने किया, जो लन ने किया, वही अमल कई भी करेगा जब मुज़ारे के शुरू में आएगा। और याद रखिएगा ये जो चार हरूफ़ नासिबा हैं ये माजी पर दाखिल नहीं होंगे बल्कि मुज़ारे पर दाखिल होंगे। ये भी आपने जहन में रखना है। मैं एक मिसाल देने लगा हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ ताकि कामयाब हो जाऊँ। मैं पढ़ता हूँ ताकि कामयाब हो जाऊँ। ठीक, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं पढ़ता हूं ताकि कामयाब हो जाऊं। मैं पढ़ता हूं और मेरे पढ़ने की वजह क्या है कि मैं कामयाब हो जाऊं। आपके पढ़ने की वजह क्या है कि आप कामयाब हो जाएं। ठीक है ना। आप इबादत करते हैं, आपकी इबादत करने की वजह क्या है कि आप जन्नत में जाएं। हर एक चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है ना। तो मैंने एक जुमला लिखा, मैं पढ़ता हूं ताकि कामयाब हो जाऊं। अच्छा, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे अरबी में। मैं पढ़ता हूं, कौन सा सेगा आएगा भाई? मैं पढ़ता हूं, प्रेजेंट है ना। तो पढ़ने के लिए आता है क़रा यक़राउ। अब यक़राउ का माना है उसने पढ़ा, सॉरी यक़राउ का माना है वो पढ़ता है या पढ़ेगा, लेकिन यक़राउ नहीं लिखना है बल्कि मैं पढ़ता हूं तो आएगा अक़राउ। तो हम यहां पर लिखेंगे ऐसे अक़राउ, यानी इसका माना है मैं पढ़ता हूं। ठीक है जी। अब क्यों पढ़ता हूं? ताकि कामयाब हो जाऊं। और ताकि का माना आपको कई देगा, तो यहां पर हम लिखेंगे कई।
ٹھیک, تاکہ کون کامیاب ہو جائے, یعنی میں کامیاب ہو جاؤں. اور کامیاب ہونے کے لیے آتا ہے نجح ینجحو, آتا ہے نا ینجحو, تو ینجحو سے ہم جب پوری گردان کریں گے تو ہم پہنچیں گے واحد متکلم پر انجحو, تو ہم یہاں پر لکھیں گے ایسے انجحو. ٹھیک ہے جی, انجحو صحیح لکھا نا میں نے, تو یہ بن گیا اقرأ کی انجحو, میں پڑھتا ہوں تاکہ کامیاب ہو جاؤں. لیکن اس میں ایک چینج ہونی ہے, اس چینج کو آپ نے سمجھ لینا ہے. اگر آپ نے پچھلی دونوں کلاسز کو دیکھا ہے تو انشاءاللہ آپ آسانی سے وہ چینج سمجھ سکتے ہیں. وہ چینج کیا ہوگی کہ ہم نے یہاں پر انجحو لکھا نا, یہ ہمارا صحیح صیغہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں, اس کا یہ ترجمہ ہے. لیکن جب کئی آ گیا, یہ ہمارا حروف ناصبہ میں سے ہے, تو یہ کیا کرے گا, یہ فعل مضارع کے آخر میں جو پیش ہے اس کو زبر میں کنورٹ کرے گا, اس کو منصوب بنا دے گا. تو یہ بن گیا اقرأ کی انجح. اب یہاں پر ہا کے اوپر زبر آ گئی, میں پڑھتا ہوں تاکہ کامیاب ہو جاؤں. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. اور جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ یہ جو کئی ہے یہ شروع میں نہیں آتا ہے جملے کے, بلکہ یہ کہیں بیچ میں آتا ہے, کیونکہ یہ وجہ بتانے کے لیے آتا ہے. یہ یاد رکھیے گا, امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کئی جو ہے یہ وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کئی سے کبھی جملہ شروع نہیں ہوتا, بلکہ کئی بیچ میں آتا ہے کیونکہ یہ وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ موٹا سا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے, انشاءاللہ آگے آپ کو خود بخود یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو جیسے کہ قرآن کے اندر ایک آیت آپ کو ملے گی, آپ کہیں گے بھائی آپ نے تو کہا کہ کئی شروع میں نہیں آتا ہے جملے کے, تو ہمارے پاس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 33 ہے. سورہ طٰہٰ کے اندر آپ دیکھیں گے سورہ نمبر آپ کا 20 ہے, اور آیت نمبر 33 پر جب آپ پہنچیں گے وہاں پر آپ دیکھیں گے کئی نسبحک کثیرا, تو وہاں پر کئی نسبحک آ گیا. تو آپ کہیں گے بھائی شروع میں کئی آ گیا, لیکن وہ شروع میں کئی نہیں آتا ہے, بلکہ اس کئی سے پہلے یعنی اس آیت سے پہلے کچھ اور بھی ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. جب آپ پوری بات پڑھیں گے تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو میں جیسا کہ میں نے کہا کئی نسبحک کثیرا, یہ آپ کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 33 ہے, اس کو دیکھ لیجئے. تو اب آپ دیکھیں گے بھائی اس آیت میں تو کئی سے یہ بات شروع ہو رہی ہے, تو ابھی تو میں نے کہا کہ کئی سے کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ دیکھیں گے یہ ہماری آیت نمبر 33 ہے, لیکن اگر آپ آیت نمبر 25 سے پڑھنا شروع کریں گے, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے آپ پڑھنا شروع کریں گے آیت نمبر 33 تک, تو پوری بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. سورہ طٰہٰ کھول کر دیکھ لیجئے گا, آیت نمبر 25 سے شروع کیجئے گا. کیا فرمایا جا رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب اشرح لی صدری. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار, اے میرے رب, میرے لیے میرے سینے کو کھول دے. اور آگے فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے. اور آگے فرمایا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, اور میری زبان کی گرہ جو ہے اس کو کھول دے, یعنی جو لکنت ہے اس کو کھول دے. اور آگے فرمایا یفقہوا قولی, تاکہ میری بات کو وہ اچھی طرح سمجھ سکیں. اور آگے فرمایا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, اور میرے لیے ایک وزیر بھی بنا دے میرے خاندان میں سے. اور آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بات کی ہارون اخی, میرے بھائی ہارون کو. ٹھیک. اور آگے فرمایا اشدد بِهِ ازری, اس کے ذریعے سے میری کمر کو جو ہے مضبوط کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, اور اسے میرے اس کام میں جو ہے شریک بنا دے. اور آگے پھر جب آپ پہنچیں گے آیت نمبر 33 پر, تو آگے ملے گا کئی نسبحک کثیرا, تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ. پوری باتیں سمجھ میں آ گئی نا. کیا دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے, کیا کر دے, ٹھیک ہے, میرے سینے کو کھول دے, میری زبان کی گرہ کو کھول دے, اور میرے خاندان میں سے میرا جو ہے ایک بھائی بنا دے. ٹھیک. تو آگے پھر فرمایا گیا کئی نسبحک کثیرا, تاکہ ہم تیری تسبیح کریں کثرت کے ساتھ. تو اب آگے وجہ بیان ہوگی. پھر آگے جب آپ اور چلیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا, اور تیرا ذکر کرے کثرت کے ساتھ. إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا, یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو پوری آیت جب آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو یہاں پر کئی آ گیا, لیکن اب آپ یہ دیکھیں گے شروع میں نہیں آیا ہے, بلکہ اس سے پہلے کوئی اور بھی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سورہ قصص جو ہے اس میں بھی کئی کا استعمال ہوا ہے. سورہ قصص جو ہے یہ ہمارا سورہ نمبر 28 ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے سورہ قصص جو ہے آیت نمبر 13 دیکھیں گے. آیت نمبر 13 آپ کو ملے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون
फरददना इला उम्मिही कई तकर्रा ऐनुहा, कई तकर्रा ऐनुहा। ये आयत हमारे पास मौजूद है, इसको देख लीजिए। ये देखें, गौर से देखिए, इसमें भी कई आया है। फरददनाहु इला उम्मिही कई तकर्रा ऐनुहा वला तहज़न वलितअलम अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। तो यूं हमने उसे लौटा दिया उसकी वालिदा के पास ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है ना, पूरा वाक़या आप पढ़ेंगे ना, जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को हुक्म हुआ कि इसको एक संदूक में जो है बंद करके दरिया के हवाले कर दो, तो मूसा अलैहिस्सलाम जब दरिया की मौजों के हवाले कर दिया गया तो फ़िरौन के महल्लात की तरफ चला गया। लेकिन अल्लाह ने जो है उम्मे मूसा से वादा किया था कि इसको हम तेरे पास लौटाएंगे सलामती के साथ और रसूल बनाकर लौटाएंगे। तो ये वही है, फरददना इला उम्मिही कई तकर्रा ऐनुहा वला तहज़न। तो यूं हमने उसे लौटा दिया उसकी वालिदा के पास ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें, वला तहज़न, और वो रंजीदा न हो। और आगे फरमाया वलितअलम अन्न वअदल्लाहि हक़्क़, और उसे मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है। लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं, वलाकिन, और लेकिन अक्सरहुम ला यअलमून, और अक्सर लोग नहीं जानते। ठीक, तो यहाँ पर भी आ गया फरददनाहु इला उम्मिही, तो यूं हमने उसे लौटा दिया उसकी वालिदा के पास, यूं हमने लौटा दिया। भाई वजह क्या है, क्यों लौटाया? कई तकर्रा ऐनुहा, कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि उसकी आंखें ठंडी रहें और वो गमज़दा ना हो, रंजीदा ना हो। तो आगे यहाँ पर फिर कई की वजह से वजह बताई गई कि भाई क्यों लौटाया गया, ताकि उम्मे मूसा की जो है आंखें ठंडी रहें और वो गमगीन ना हो अपने बेटे के बिछड़ने के लिए, उसको वापस लौटाया अल्लाह ने। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो यहाँ पर आपने देखा कई आ गया। ठीक, अच्छा, अब एक और सवाल आपके जहन में आ गया होगा। अब कई तो आपने बहुत सारी जगह कुरान के अंदर देखा ही होगा, लेकिन इसके अलावा आप देखेंगे ये जो कई होता है कुरान के अंदर, इसके साथ जो है एक लाम होता है ज़ेर के साथ। और आप देखते हैं कुरान के अंदर ये लिकई पढ़ा जाता है। क्या? लिकई पढ़ा जाता है। और ये जो लिकई है ये भी आपको कुरान के अंदर मिलता है सूरह नहल के अंदर। सूरह नहल जो है ये सूरह नंबर 16 है और आयत नंबर 70 के अंदर आपको मिलता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़िल उमरी लिकई ला यअलम, लिकई ला यअलम, असल में होना चाहिए था यअलमु, लेकिन क्या है, लिकई ला यअलम बअदा इल्मिन शैआ इन्नल्लाह अलीमुन कदीर। अलीमुन नहीं पढ़ेंगे, फिर आगे कौफ है तो अलीमुन कदीर, तो यहाँ पर इख्फा भी साथ में कर लेना है। चले भाई, ये देखिए, ये है आय करीमा, गौर से देखिए इसमें क्या आया है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कई के साथ शुरू में एक लाम लगा होता है। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़िल लिकई ला यअलम बअदा इल्मिन शैआ इन्नल्लाह अलीमुन कदीर। तो लिकई यहाँ पर आ गया ना, असल में हमने इससे पहले देखा कई कई कई, लेकिन अब कई से पहले लाम भी आ गया। तो ये भी एक लिखने का तरीका है, लेकिन इसका माना सेम यही रहेगा। ठीक, वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, और अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया, फिर वही तुम्हें वफ़ात देगा, फिर वही तुम्हें मौत देगा। और तुम में से कुछ ऐसे भी हैं जो नाकारा उम्र को लौटा दिए जाते हैं कि न जाने इल्म रखने के बाद कुछ भी, यकीनन अल्लाह जानने वाला है और कुदरत वाला है। इन्नल्लाह अलीमुन कदीर। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो हमने देखा कि कई से पहले जो है एक लाम भी आता है, तो ये बन जाता है लिकई। लेकिन यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर इस आयत के अंदर लिकई लिखा है और अलग से फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ला लिखा है। लेकिन कुरान में आपको एक जगह जो है ऐसे मिलेगा, लिकैला, लिकैला, इस तरीके से भी आपको मिलेगा। और ये भी कुरान के अंदर आया है सूरह नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 153 के अंदर। वहाँ पर आपको लिकैला जो है अलग से नहीं मिलेगा जैसे यहाँ पर आया है। यहाँ पर अलग है ना, लिकई अलग है और ला अलग है। लेकिन सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 153 के अंदर आप देखेंगे वहाँ पर लिकैला जो है वो इकट्ठे ऐसे लिखा गया है, लिकैला, पूरा ऐसा वर्ड लिखा गया है।
تو یہ طریقے ہیں، معنی ان کا سیم رہے گا، کوئی اس کے اندر معنی میں خلل آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، لیکن اس بات کو سمجھنا ہے، کہیں آپ کنفیوز نہ ہو جاؤ کہ جب آپ دیکھیں گے بھائی ہم نے کئی پڑھا، پھر لکئی پڑھا، پھر لکئی اور لا کو الگ الگ پڑھا، پھر لکئی لا کو اکٹھے پڑھا، تو آپ کہیں گے بھائی یہ کچھ اور ہے، یہ سیم وہی چیز ہے لیکن لکھنے کا کچھ طریقہ ہے، اس کو سمجھ لینا ہے۔ اور یہاں پر آپ دھیان رکھیے گا کہ لکئی کو جو ہے لا نافیہ کے ساتھ بھی ملا کر لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لکئی ہے نا، اس کے ساتھ یہ جو لا ہے یہ لا نافیہ ہے، اور بعض صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ لکئی لا اس طریقے سے لکھا گیا ہوگا، یعنی لکئی کے ساتھ جو ہے لا نافیہ کو جو ہے ملا کر لکھا گیا ہوگا۔ اور سورۃ آل عمران کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 153 کے اندر، وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول۔ ٹھیک، اس آیت کو دیکھ لیجئے غور سے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دیکھ لیجئے، اذ تصعدون ولا تلوون علی احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا، غور سے دیکھیے، فاثابكم غما بغم لكي لا، لكي لا آ گیا نا، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ تو لكي لا لکھا گیا، تو ہم نے پہلے دیکھا ایک تو کئی ایسے آتا ہے قرآن کے اندر، اور ہم نے دیکھا کہ لکئی یہ بھی آتا ہے قرآن کے اندر، اور ہم نے دیکھا لکئی اور الگ سے لا لکھا ہوتا ہے، لیکن اب ہم نے دیکھا کہ لکئی لا اس طریقے سے لکھا گیا ہوتا ہے۔ تو ہم نے 4 چیزیں دیکھی کئی کے بارے میں، 2 3 4۔ پہلے ہم نے کئی سمپل دیکھا، اس کے بعد لکئی دیکھا، پھر لکئی اور لا الگ سے دیکھا، اب لکئی لا اکٹھے دیکھا۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 153 کے اندر، اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ یاد کرو جب کہ تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے، اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول، یاد کرو جب کہ تم پہاڑ پر چڑھے چلے جا رہے تھے جان بچانے کے لیے، اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی جان بچانے کے لیے پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر جو ہے دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ یدعوکم فی اخراکم فاثابکم غما بغم لکی لا تحزنوا، ٹھیک، کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے، والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم، ٹھیک، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، تو اللہ تعالیٰ تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا، ٹھیک، فاثابكم غما بغم، تو اللہ جو ہے تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالتا رہا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے۔ یہ غم کیوں ڈالتا رہا اللہ تعالیٰ؟ تاکہ آپ کو آئندہ یہ سبق ملے، ٹھیک، لکی لا تحزنوا، اس لیے ڈالتا رہا تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو۔ آگے وجہ بتائی گئی نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے غم کے بعد جو ہے مسلسل اللہ تعالیٰ غم جو ہے ڈالتا رہا۔ کیوں ڈالتا رہا بھائی؟ وجہ کیا تھی؟ لکی لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون، ٹھیک، تاکہ تم غمگین نہ ہوا کرو اور اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، اور نہ اس تکلیف پر کہ جو تم پر آ پڑے، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو ہے جو تم کر رہے تھے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو آپ نے دیکھا کہ لکیلا یہاں پر آ گیا۔ اس کے علاوہ یہ جو لکیلا ہے یعنی لا نافیہ کے ساتھ ملا کر جو لکھا جاتا ہے، یہ آپ کو مزید جو ہے صورتوں کے اندر ملے گا، جیسے انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پر الگ سے یہ چیز پہلے اچھے سے بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اس کو پہلے میں ہٹا دیتا ہوں، سمجھ لینا۔ ہم نے یہاں پر جانا سب سے پہلے قرآن کے اندر آپ کو ایک تو ملتا ہے کئی، سمپل کئی تاکہ کے معنی میں، پھر آپ کو ملتا ہے لکئی، ٹھیک، اور پھر آپ کو ملتا ہے لکئی اور لا الگ سے،
और फिर आपने देखा कि लिकैला, ये भी आपको मिलता है। तो ये चारों आपको मिलते हैं। बात क्लियर होगी? तो ये लिखने का तरीका है। इसके अलावा जैसे आपने देखा कि ये जो लिकैला है, ये अभी आपने देखा सूरतुल आल इमरान की आयत नंबर 153 के अंदर। इसके अलावा ये आपको सूरह हज के अंदर भी मिलता है। सूरह हज जो है ये आप देखेंगे इसमें आयत नंबर 5 के अंदर ये लिकैला का लफ्ज़ मिलेगा। इसी तरीके से सूरतुल अहज़ाब जो है, सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 50 के अंदर मिलेगा। इसी तरीके से सूरह हदीद के अंदर भी आपको गालिबन मिलता है। सूरह हदीद की आयत नंबर गालिबन 23 होगी, इसको इंशाल्लाह देख लीजिएगा। तो सूरह हज के अंदर भी आपको लिकैला ऐसे मिलता है ला नाफिया के साथ मिलाकर। सूरह अहज़ाब के अंदर भी, हदीद के अंदर भी। तो सूरह हज जो है आपका सूरह नंबर 22 है, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 है, और सूरह हदीद सूरह नंबर 57 है। ठीक है जी, इसको भी इंशाल्लाह समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा तो पूरी बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। तो हमने हरूफ नासिबा में से आज हमने कई को पढ़ा और कई को जाना कि इसका माना ताकी का आता है और ये वजह बयान करने के लिए आता है। ठीक, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कुरान में कई देखेंगे कहीं पर तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और उस कई के बाद आप देखिएगा कि आपका जो फ़ेल मुज़ारे होगा वो आपको मंसूब नज़र आएगा, वो आपको मंसूब नज़र आएगा। आपने जो भी इससे पहली आयत देखी उसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आगे जो है कई के बाद वो चीज़ आ रही है। ठीक, तो इंशाअल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पूरी बात इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी। जैसा कि मैंने पहली मिसाल दी, कई नुसब्बिहा का असल में है नुसब्बिहु, असल में है ऐसे नुसब्बिहु, है ना, नुसब्बिहु युसब्बिहु, हम पढ़ते हैं युसब्बिहु लिल्लाह पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर आ गया नुसब्बिहु। लेकिन अगर हम यहाँ पर कई लगाएंगे पहले में तो कई नुसब्बिहु से क्या बनेगा, ये कई नुसब्बिहा बनेगा, और आगे फिर का ज़मीर लगाएंगे तो ये बन गया कई नुसब्बिहका कसीरा, ताकि हम तेरी तस्बीह करें कसरत के साथ। सूरह ताहा की आयत नंबर 33 के अंदर देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस टॉपिक को समझ लिया होगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।